day, guys. So, how are you? This is Bible 21 entitled Social and Ethical Teachings of Christ, and I am the one who will tackle on the lesson 10, which entitled Love Your Neighbor. So, as you can see, love your neighbor can be found in the New Testament, since this is one of the commandments under the New Testament that can be found in our Bible. So, love your neighbor, or sa Bisaya pa, higugmaon ang isig ka tao. So, nga nang kinahanglan nga higugmaon ang isig ka ingon, no? Higugmaon daw kuno nimo ang isig ka tao sama sa pagkugma sa imong kaugalingon. Okay? So, by the way, I am Kentrol B. Dilastico, one of the students on this subject, Bible 21, in summer class semester. Okay. Our learning objectives is first is to identify the characters of the story and say something about each of them and demonstrate concern to the needy. So, naatay isa ka story diri pertaining nga kani siya nga verse relate siya ato nga story and nakita jud nato diri ko what is the purpose jud nganong higugmaon nato nga atong kaingon. Okay? So, our verse on this lesson can be found in Luke chapter 10 verse 27, which says that love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. So, matud pa sa gingon sa itong Ginoo, gugmaon daw ko ng Ginoo with all your heart, tanan nimong soul, tanan nimong kaguskon, sa imong strength, and sa tanan mo natin na o gugmaon ang isig ka tao. Ang importante yung diri is pagigugma sa imong kaugalingon o sa imong isig ka tao. Pagigugma kung sa'y naa sa imo. Okay. So, nata isa ka story diri nga makarelate siya ano nga verse. And this Bible story is can be found in the Luke chapter 10 verse 25 to 37. Okay. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. So, nato ko na isa ka student nag-ask din siya kang Jesus. So, si Jesus mao ay ang teacher. So, he asked, "What must I do to inherit eternal life?" So, kung may eternal life is kanang kinabuhi nga way katapusan, no? Then, what is written in the law? So, ang gitubag din sa Ginoo mao ni siya. Unsaon siya pagbasa? Unsaon daw siya pagbasa? So, he answered, ang gingon dayon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly. So, Jesus replied, do this and you will live. So, buhaton daw kuno siya para magpuyo siya og malinawon. But he wanted to justify himself. So, he asked Jesus. So, pangutanan na po niya si Jesus. And kinsa daw kuno ang iyang mga silingan? Who is my neighbor? So, ang ibuhat ni Jesus is nagbuhat siya og usa ka scenario wherein ang kaning yahang law nga love the Lord your God with all your heart and with all your soul o ang love your neighbor as yourself, ma-relate siya para makasabot ang iyang student. So, there is one story. Munang reply sa iya akan Jesus. Ang isa ka scenario wherein a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him with half dead. So, nado ko ng isa ka tao wherein kanang gilakag siya sa mga kawatan and halos kapatin siya, then strip, kanang gisi-gisi ang iyang mga gisuot, kanang bunog, and kanang kuan siya kanang halos kamatay na siya tungod sa gibuhat sa mga robbers. Sa kamulong nga nagdagan tong man or katong lalaki, a priest happened to be going down on the same road. And when he came to the place and saw him, passed by on the other side. So, katong tao nga gilakag sa robbers, nado ko na'y pari nga nilabay panaog sa hagdan. And sa panahon nga nakita niya ang man nga gadagan, ang pari ni agi sa pikas nga dalan. So, yan lang ipasagdan. Okay, next. So too, a Levite came to the place and saw him. So, nado ko nung isa ka Levite nga
nga niadto sa lugar og nakita gyapon niya tong lalaki nga gilakag sa kawatan or sa rivers. Pero ang gibuhat ni Levit passed by on the other side. So, lang gilabyan, wala niya gitabangan. Niagi lang siya, niagi siya sa pikas na bahid. But, ayon sa Samaritan, as he traveled, came where the man was. When he saw him, he took pity on him. So, pagkakita na sa katong tao nga gilakag sa mga rivers, naluoy siya, ug ang iyang gibuhat is gitabangan niya. Kaya naluoy siya. So, iyang gibuhat, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. So, gitabangan niya tong lalaki, iyang gibutangan og pan-aid ang mga samad. Then, ang iyang gitambal or gipur niya og kanang oil and wine para maulian ang iyang mga samad. Then, gidala din niya ang lalaki sa iyahang donkey, gipasulod sa inn, and dito siya alagaan. So, he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. So, yung lalaki, gidala sa Samaritan ang katong lalaki o gitambalan o gialagaan dito sa inn. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. So, pagkaugma daw ko no, itagaan sa Samaritan og silver coins, 2 ka silver coins, and gihatag niya kang innkeeper. Kaya innkeeper, usaman siya sa nag take care sa katong lalaki. Then, ang gitubag din niya, look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So, pag mabalik daw ko no siya, dugangan ta daw ko na niya iyang ihatag, no, sa innkeeper. So, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of the robbers? Expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Okay, so that's the story. So, sa nakita nato, na ay mga characters in which makita nato kung kinsa gyud sa ilaha ang nagsunod sa ginatugon sa ato ang Ginoo. So, yung pa siya sa last, go and do likewise. So, sa gibuhat ni Samaritan, dili na to masulti ang kinahanglan ato gyud kay gugmaon sa isig katao. Okay. Napunta gitawag na biblical insight para mas naatay deeper understanding sa story. Now, there is what we call biblical insight. Jesus tells the story of the Good Samaritan in answer to the question of the lawyer, who is my neighbor? So, tanong siya, kinsa daw kuno iyang silingan? The Levite and the priest representing the religious leaders passed by the wounded person. So, sa makuanin sa story kaganina, nga na ay Levite o na po'y priest nga nakita nilang man, pero ang ilang gibuhat is ilabay lang sila or ilan lang gipasagdan, ilan lang giagian. No? So, ang ila dapat is they must have completed their work in the temple and eager to go home. But the Samaritan represented what we call racial impurity and religious heresy. When we say racial impurity, mixed nga lahi, and religious heresy kanang mixed pud siya nga kanang unknown siya nga religion. Una siya gitawag nga religious heresy. But treated the wounds of the wounded person, brought him to an inn, and left money to take care for him. Who do you think was the good neighbor of the wounded person? So, makita ginato ng iyang good neighbor, mao tong nagtabang sa iyaha. So, ang nagtabang sa iyaha kay mao si Samaritan. So, sa pagtabang ni Samaritan, yang gibutang ang man dito sa inn, gipag-amping sa or gipag-care sa innkeeper, and yang gipaayo dito sa inn. So, gitagaan dayon ng kwarta ang innkeeper para ang innkeeper din ang mag-check sa iya if okay na ba siya or dili. So, dira na to makita nga compares kay Levite kang priest sa pari o kang Samaritan, kita na to dira kung kinsa jud ang ma-portray nga gihigugma niya ang isig ka tao, in which si Samaritan ang nakakita ana nga tanas. Okay? Grabe ka importante nga gugmaon ang atong isig ka tao. Okay. First question, what can you say about the actions of the priest and the Levite?
The question is this, or my answer is this. The actions of the priest and the Levite in the parent of the Good Samaritan are described in Luke chapter 10, verse 30 to 32 are often interpreted as examples of indifference or failure to fulfill the commandment to love his one neighbor. So, kato si Levite o si priest, nagpakita sila nga ilang gi-fail ang pag-commit sa mga commandment nga gitugunit sa Ginoo nga mao ang pahigugma sa katao. So, kita nato nga ang gibuhat ni Levite o ni priest, wala siya nagpakita ng iyang gigugmay isig katao. Kaya nga naman, first is by passing by. So, both the priest and the Levite, who were religious figures expected to uphold moral and ethical standards, saw the wounded man but chose to pass by on the other side of the road. They didn't stop to help or offer any assistance despite encountering someone clearly in need. So, balo-balo nga sila pa ang mas religious, mas tuol pa sila sa simbahan, sila pa noon ang wala ni tabang katong tao nga nangitagtabang. Okay? So, ang nitabang pa sa man, kay katupang tao nga dili pagid nasabtan, ang next pagid og kanang lahi o kanang halos kuan siya kanang wala jud siya, nang wala jud siya, no? Ma-relate po na siya sa atong kaugalingon or sa atong situation in which kung sa itong mga sigpanimba, mapatong mga tao nga mukuan sa mo negative. And kung sa itong mga tao nga di pagid mo simba, mapagid itong mga tao nga mas tabang pagid sa imo, no? So, tinood ko na siya, reality. Tinood na siya na ang mga tao nga sigpanimba, sila pa ang mas panghilabot sa imo, sila pa ang mandaot sa imo. And that's true. Mo po na ang mga inagian sa uban nga mga tao dito sa kalibutan. Okay? Second, possible reasons for inaction. There are several interpretations as to why the priest and the Levite might have chosen not to help. So first is ritual purity concerns. In Jewish law, touching a dead body or a person who might be dead could render one ritually impure. The priest and the Levite might have been concerned about maintaining their ritual purity, which could have led them to avoid contact with the injured man. So, nagyapon na silang ritual siguro nga maong di wala nila gitabangan kay siguro na sila kanang to avoid contact sa mga injured person. So, napo na silang ritual sa uban ng mga tao. And mo po ng possible reason nga po wala siya gitabangan. Fear of danger. The road from Jerusalem to Jericho was known for its dangers, including robbers. The priest and the Levite might have been afraid of becoming victims themselves or were uncertain about the situation and chose caution over compassion. Ang uban po, kaya wala gitabangan kay mahadlok kay basin sila madamay. So, if in case na sila nakitaan ng mga inato, like atong man, and ang uban mahadlok kay basin sila madalahi sa problema atong tao. Then, lack of compassion or indifference. The parable highlights their lack of compassion or empathy to the wounded man. Despite their religious roles, they didn't prioritize the immediate need of someone in distress. So, ang ubang tao na nagya po siya kakulangan sa compassion or kanang pagtahod or pagtabang sa isang katao, namis ka na o nagkalisod na, pero kasagdan or tanaw ng yapon. No? Sumogid na nakapait sa uban ng mga tao. Third, contrast with the Samaritan. The contrast between the actions of the priest, the Levite, and the Samaritan is stark. While the religious figures passed by, the Samaritan, a member of a group despised by Josh, showed compassion, tended to the man's wounds, and ensured his care. This emphasizes Jesus' teaching that true neighborliness and love involve practical acts of mercy and kindness towards anyone in need, regardless of social or ethnic boundaries. So, this is very important nga ang katong gibuhat sa Samaritan sa to siya ka-teaching sa atong Jesus Christ, in which kinahanglan jud ni hugmao na to ang atong isig katao. Kay mao na ang gusto sa atong Ginoo ug mao sad na ang gitudlo sa atoa. In summary, the actions of the priest and the Levite serve as a cautionary example of failing to live up to the moral standards of love and compassion that are central to Jesus' teachings. Their decision to pass by the wounded man challenges listeners to reflect on their own attitudes towards those in need and to consider how they might better embody the principle of loving one's neighbor. So, makita dyan nato sa story nga kato si Levite o si priest, ipakita nila nga
wala gid sila nagtabang o wala sila nagtigugma sa ilang isig ka tao. Kung kanapot ang ilang gibuhat, makita sad nato nga sila i-fail nila ang sugo sa atong Ginoo, pag i-fail nila ang pagtudlo sa atong Ginoo. So, makita din nato na diri sa atong katilingban nga kung kinsa pa tong pobre, sila pa ang mas matabang sa imo kaysa sa mga dato. Hindi sa itong mga walay kwarta, sila pa itong mas matabang sa imuha kaysa sa mga dato. Kung dato ka, kasagdan siguro ka, labi na hugaw ka, kung hugaw ka, kasagdan dagig ka sa mga dato. Manang nakapait po sa itong kantang. No? Napoy ubay, kaya kanang ibig sila may arangan, ang uban, sa sila ka, no? May mga na institution. And that's number. But we must always believe in yourself nga ang Ginoo nasayad sa tanan. O ang importante lang jud dira nga kung unsay gitudlo sa atong Ginoo atong sundon, no? Muna yang giingon nga gugmaon ang isig ka tao sama sa bahiguma sa inyo. No? Second question, why do you think Jesus told this parable in response to the lawyer's question, who is my neighbor? So my answer is this. Jesus told the parable of the Good Samaritan in response to the lawyer's question, who is my neighbor, to challenge and expand the lawyer's understanding of love and compassion. The lawyer sought to define the limits of his moral obligations, likely within familiar and comfortable boundaries. Jesus, however, uses the parable to dismantle cultural and religious prejudices by illustrating that one's neighbor includes even those considered enemies or outsiders. By elevating the despised Samaritan as a model of compassion, Jesus emphasizes that neighborliness transcends social, ethnic, and religious divides. The parable thus shifts the focus from legalistic interpretations to the transformative power of active love and mercy, urging listeners to embody these virtues in their interactions with all people, regardless of perceived differences. So, muna siya nga importante kung ano ang usa ka tao mutana gyud, no? Kay naay reason ngano mutana siya. Mutana ka kung kinsa, mo din na kapag diya nagpakita na ikaw inasunod nimo ang pagtudlo sa atong Ginoo. So the Bible's love lesson for neighbors today is love your neighbor command, exploring the importance of showing love to our neighbors, pagugma sa atong mga kasilinganan, pagugma sa isig ka tao, o isig kaingon. Kindness and compassion shown. The story of the Good Samaritan extends to find truly true neighborly love. Kita dyan nato dito nga si Samaritan, higugman niya tong man. Kaya nga naman, kaya man itambalan o gidalan niya sa safe place na mga angkin. So, we should be kindness and compassion sa isig ka tao. And community bonding and support. Building a strong community through love and mutual respect. So, sa isig ka tao, dapat na tayo love, pagigugma, o pagnirespetuhay sa matag usa. And the power of unity. Uniting communities through the simple act of loving thy neighbor. So, as a community, mag-unite, no? Para walay kagubot ni may tabo and magsinabtanay jud sa matag community through the simple act of loving thy neighbor. Pagigugma lang si Missy katao, importante kayo na siya para malikayan ang atong paggubot sa atong komunidad. Okay? That's all, no? If you have any questions or queries, just leave it in the comment section below. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Sterilization KD, for more info. Okay? That's it. Thank you for watching and enjoy the rest of our life. Bye-bye.